Kepisanangan dengan suap dengan aku ngawi kepiruba toko poda baino pelajaran toko po baino nga ko kaban apat na podon siam keligaganan mengantob keramaian. Pakai kemayan na perlu nga sesuatu yang tidak baik boleh menghalang apa-apa majelis keramaian. Jadi may toko antangai standar pembelajaran toko no pabayna nga menuat megi kawo ayat mentok manahak sogu. Manahak sogu karena po nga memberi cadangan kerisan hudik ya. Oke. Tudu na podot pembelajaran toko bayna tudu pembelajaran garisan ititi di peleputan kelimpupuson na pun pembelajaran toko nga mesiti dot kanu otanganak menuat ayat mentok manahak segu. Mentok manahak segu. Boleh membuat ayat untuk memberi cadangan. Ayat yang berbentuk cadangan. Segu karena penting cadangan kio. Oke, jadi may toko antangai belajaran toko na nga ititi di belajar toko pengkuro toko de memonsoy ayat teko penandatan penandatan katih ayat penandatan bagale it manahak de segu. Manahak segu. Manahak segu ka ilahu dikyo. Manahak segu ka. Oke. Memberi cadangan. Memberi cadangan. Macam mana kita membuat ayat untuk memberi cadangan? Ayat yang berbentuk memberi cadangan kio. Oke. Hiti na pa nga lang kita toko pengkuro toko menuat penandatan teka ayat manahak segu kuma'a do suai tulun. Oke. Lang kaisa na po nga hudikyo. Ilo kaisa. Iloon o kebolingkangan di natimbaba. Kemudian na pala nga kita mau kenal pasti apa masalah yang kita hadapi. Apa masalah yang kita hadapi. Oke. Kedua na po nga mesiti iloon ralan penelibamban di kebolingkangan. Taika kebolingkangan. Iloon ralan dat penelibamban kan perlu nga kita mesti tahu langkah taika cara kita mengatasi masalah tersebut. Ilo kedua. Oke. Katalu na panda nga iloon taika iloo boros segu di ketunud mentok pepelembus segu. Jadi tinu na pa nga belajar toko de boros taika frasa de pengkuro toko de manahak de segu. Memonsoi ayat di manahak de segu. Membuat ayat berbentuk memberi cadangan. Oke. Manen de suatu penandatan i manahak de segu kio. Suatu penandatan manahak de segu kada hite. Oke. Kita toko pemitanan hite magalilahi kaisa kia iloon poho kebolingkangan. Oke, kebolingkangan na podo numandahi tinga it megal dot apurimanan teko elaan toko dot baino it nakatimbaba toko keligaganan teruol COVID-19. Teruol COVID-19. Ilo nandahat kebolingkangan toko masalah toko baino kio kita punya masalah. Oke. Ralan menelibamban. Ralan menelibamban karena penting cara kita mengatasi. Oke, cara mengatasi. Mundorong id walai mentok mengilag do ororihan teruol. Itu dia punya ralan. Itu dia punya cara kita mengatasi masalah COVID ini. Salah satu dia ialah diam di rumah.
mendorong hila id walai mengilag de oralihan de COVID-19. Jadi ila nanda hot masalah tokou. Jadi man tokou napakapiti balajar lebay na nga paingkuro tokou memonsoi ayat berbentuk ke macam mana kita membuat ayat yang berbentuk ayat memberi cadangan. Paingkuro tokou udah memonsoi ayat ke penandatan it manahak dot ayat ti manahak sogu kumah do wokon. Jadi isa na pada hitinga hudi id pemusarahanku pada pendapat saya atau pada pikiran saya. Ilo nandalok ya. Iti na po nga boros panahak sogu. Boros panahak sogu hudi. Salah satu contoh kata memberi cadangan ialah id pemusarahanku. Id pemusarahanku ke Melayu na po nga pada pendapat saya ataupun pada pikiran saya. Oke. Id pemusarahanku kalau hudi bahasa tokou. Id pemusarahanku ponsol do mendorong tokou id walai sebagai ralan mengilag do orolihan tokou do terwol COVID-19. Kemudian napala nga iti napa ayat tati dia nga iso ayat do manahak do sogu. Papailo do tokou teka ayat di manahak do sogu. Sogu na padaw hiti nga ponsol ka. Ponsol do mendorong tokou hiti hila iwalay sebagai ralan mengilag do oralihan tokou do terwol COVID. Mengilag kan penting mengelakkan daripada terjangkit. Jadi ini ialah salah satu ayat berbentuk cadangan. Ayat ke penandatan di manahak do sogu. Oke. Id pemusarahanku kah? Id pemusarahanku. Jadi lepas sependerla mana dari kayu anuisi simbar titi dia nga pagulu paham. May tokou po ila kopya menunu kopya kamayan dilat manahak ila panahak da sogu. Kia ila boros manahak sogu. Tayo ila frasah daw. Oke, intay tokou dah hiti. Hudi. Ilo nanda hit negara di it frasa takai pemitanan boros mentok memonsoi ayat manahak do sogu. Ini ialah contoh-contoh perkataan yang perkataan untuk kita membuat ayat yang berbentuk memberi cadangan. Sogu kana nga cadangan kyo. Oke. Kaisa na nga id pemusarahanku. Pada pendapat saya ataupun pada pikiran saya, id pemusarahanku. Oke, ila kaisa kedua na nga okito kunopo yang saya nampak kamu gagal mematuhi SOP. Itu contoh. Kalau Melayu no. Oke. Okito kunopo yang saya nampak. Oke, kedua, katalu na nga opurimanan kunopo. Saya rasa, opurimanan kunopo. Saya rasa, iti nga frasa teko boros manahak do sogu. Paingkuro toko udah memonsai ayat dat negara deh manahak ayat teko penandatan di manahak do sogu. Oke, kapat tepen nga tumbayaan aku, saya percaya kalau kita ikut SOP kita terhindar daripada jangkitan COVID-19. Itu kalau Melayu. Jadi piraleton na menginyak da Melayu memay da karate ko no kopyo. Jadi iti na po pailoon kawagong menginyak nga iso boros teko nugardi frasa do gunoon tokou soira tokou do memonsoi ayat di manahak do sogu. Ayat di
manahak de segu de kumada wakon teka manahak de segu de nuna po segu de man teko segu cadangan. Oke, jadi may teko antai hiti pemitanan megali titi di pemitanan kesak ya. Contoh pertama tumbayaan aku kah. Tumbayaan aku dia memberi pendapat. Dia mesti mulakan tumbayaan aku. Permulaan ayat mesti ititi di tumbayaan aku koma iti noi manahak de segu ayat memensai toko ayat te kepenandatan manahak segu tumbayaan aku nung asaru toko memau palad nga kain sedu toko mantan COVID-19. Saya percaya kalau kita selalu cuci tangan, basuh tangan, kita boleh terhindar daripada penyakit COVID-19. Iri nendem malayu kia tumbayaan aku saya percaya kah. Jadi iti nepenga iso pemitanan ayat manahak sogu. Oke karatik ya. Oke may toko kawagu antangai. Titi di nepenga kita kunopo. Saya nampak kadik ya de malayu. Kita kunopo gumu tulun amu katanud do SOP. Manakuyan ako nugardi obas kau nadla SOP makarati kau nanu komenda SOP kyo. Kita kunapa koma gumu tulun amu katanud do SOP. Jadi ila napa nga salah satu cadangan. Salah satu cadangan. Teka segu takau. Segu napa nakura tu gumu kasari COVID dah iti ipagun takau au yawi COVID nga ila nenda sagu nuna pedi teka beres nuna pedi nga kita kuna pa nga agumo tulun amo katanud do SOP. Ila no diti pemitanan frasa teka beres pengkuro toko do memonsoi do ayat di manahak do sogu teka cadangan. Jadi alansana mengingia da karati kau kio. Oke may tako kago antangai hara apat dire. Iti nepeti dinga opurimananku. Opurimananku. Saya rasa kakio. Saya rasa opurimananku koma nung tumanud ngawi tulun do SOP nga okuri daa tulun kanu terual COVID-19. Jadi tako napak taga isu napadat iman takot tibay na nga kakamoy terual COVID-19. Jadi ila nandaha sagu takaw. Sagu. Opurimananku nung tumanud ngay tulun da SOP nga okuri daa tulun kanu terual COVID-19. Jadi pailaan na po mangingia contoh-contoh negara di teka pemitanan dit beres teka ifrasa di pengkuro toko dot memensoi dot ayat dit manahak da sagu kumada wakon. Oke. Jadi tahuri na pedi dinga id pemusarahanku. Pada pendapat saya atau pada pikiran saya, id pemusarahanku awasi daa magiso sakadung tulun hiti pegun saba memunsoh virus COVID-19. Memunsoh karena pentingnya memelupus kia, menghilangkan atau mematikan semua virus supaya tidak lagi timbul-timbul. Jadi cadangan dia ada megalititi di ndum manahak kono pada sagu nga id pemusarahanku kante awasi daa magisa sakadung tulun hiti id pegun saba memunsoh virus COVID-19. Teka COVID hopadong siang. Jadi alansan na mengingia dat karatiko teka kaila kopon dat nunuhit beres teka perasa dit gunaon toko serat toko da memonsoi da penandatan teka ayat dot imanahak da sagu kumaah do wakon. Oke, jadi pegulu pedot mangandi kayu
suatu sisimbar di titi di mai toko pa antangai tinu kawago it pipira pemitanan dit boros te ke it prasa dit man toko guna serat toko do memonsoi do ayat dit manahak do sogu. Oke, antangai toko kawago kyo ngoner deh titi deh. Id pemusarahanku pada pendapat saya ataupun pada pikiran saya. Oke, kedua napa? Kita ku napa? Kita ku napa? Yang saya nampak. Kita ku napa nga agumo tulun dat aw katanud do SOP. Dia punya pendapat. Opurimanan ku napa? Saya rasa. Opurimanan ku napa nga aw toko aralihan da COVID nung mundorong toko hilaid walai. Oke. Tumbayaan aku, saya percaya. Jadi iso 2 3 4 na penting iso boros te ke frasa gunoon toko sera toko do memonsoi da ayat te ke penandatan sera toko do manahak sogu do kumaah do wokon. Jadi ansan namanya ada karatiko kyo. Oke, jadi may toko di antangai hi ti di man toko ti di dia man di kayu kyo. Iti na pun dati di nga mangan di kayu suatu hila ibuku latihan di kayu dit lumis mangan pilya ilahu di kyo. Gono po penandatan memaguna boros manahak sogu di katunud. Jadi ti di man da kayu pilya kyo. Tumbayaan aku saya percaya, kita kunopo yang saya nampak, opurimananku saya rasa, pemusarahanku pada pendapat saya atau pada pikiran saya. Oke, 1. Kaiso. Awasi daa do pohoron toko pogi titimbungakan mentok megihum karararano mengipop kopo girori otorwol dite. Mengipop kan penga nugala deh meningkat teka it mengurangkan menghalang. Jadi awasi dah. Jadi kurak nudi atumbayaan aku awasi dah teka pemusarahanku hanggotisa. Pemusarahanku awasi dah nung ila deti aku sudong kyo. Pemusarahanku awasi daa do pohoroon toko pagi timbungakan mentok megihum karararano mengipop kopegirorori otorul diti. Id pemusarahanku. Oke, kedua. Itino berus COVID hapodan siam otorul di ketengob do sempemagunan. Jadi anggotisa. Tumbayaan aku tai ke apurimananku itino berus tai ke honggokyo mandi ke yupilio. Oke, ketelu sikap tumalib iti terul nung harus sokodung mentad to insanan mugigian. Sikap tumalib iterul nung harus sokodung mentad magigian ka. Oke, kapat na padinga katanud no do kogumuan magigian do kobasanan kawawagu lolobi no penuhuan memaguno penempon do kabang tadung. Jadi no dia sisimbar dahila dat teka no dia kasudong gahite kita kunapa ka mana manginya anu ada sisimbar kyo kita kunapa ka katanud no kogumuan magigian do kobasanan kawawagu lolobi do penuhuan memaguno penempon do kabang tadung. Jadi manin da dikayu pilya iti di iti iti. Id pemusarahanku kaiso. Oke, kedua no.
kita kunapa iti na berus COVID hapadan siam atarwol di kanteb do sampamagunan. Oke, apurimananku sikap tumalib iti tarwol nung haro sakodung mantad tain sanan magigian. Kita kuno po katanud ka. Katanud no ako gumuan. Jadi katalu atumbayaan ako. Oke, jadi mangan di kayu nugar deh anu ay desisimbar suatan na dit lumis kyo. Oke, jadi alansan na mangnya nakarati ko no ditino senang iti pilihan dapat di pilih saja dan tulis di sini. Mana satu. Oke, jadi iri-iri na tadaw bay no ponsiko.